भाजपा नेता शांतन बसु ने गुरुवार को चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर फिर एक बार तंज कसा है। उन्होंने इस कार्यक्रम से ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस राज्य के बाहर तृणमूल को कोई ठीक से नहीं जानता और कई ने तृणमूल का नाम भी नहीं सुना है। तृणमूल का कोई अस्तित्व नहीं है। कई लोगों ने कई तरह के सपने देखे थे और कई अभी भी सपने देख रहे हैं। उनके दिल्ली दौरे से कोई फायदा नहीं होगा। राज्य भाजपा साधारण संपादक शांतन बसु मालदा में चाय पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दिन वो अंग्रेज बाजार शहर के जलझलिया काजी अजहरुद्दीन पौर बाजार में चाय पर चर्चा में शामिल हुए थे। राज्य साधारण संपादक शांतन बसु ने इस दिन संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने का इच्छा में विभिन्न प्रकार के भाव सुनने को मिलेंगे। एकता की बातें भी जाएंगी। विपक्षी एकता समान विचारधारा वाली एकता है। यह एकता भाजपा को रोकने के लिए है, लेकिन हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे में एकता कहां से होगी? प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सपना देख सकते हैं, लेकिन हकीकत और सपने में बेहद फर्क होता है। सपना देखते हुए इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता है। दूसरी ओर त्रिपुरा में आई पैक्ट सदस्यों की नज़रबंदी के संबंध में उन्होंने कहा कि नेता और मंत्री वहां जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं भी तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। आप चाहे त्रिपुरा कहें, असम कहें या गुजरात और मध्य प्रदेश कहें, यहाँ कोई तृणमूल का नाम भी नहीं जानता। बहुत से लोगों ने अभी तक तृणमूल कांग्रेस का नाम नहीं सुना है। त्रिपुरा के गाँव के लोगों से पूछे कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस का नाम जानते हैं। तृणमूल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। कुछ ही दिनों तक ऐसे ही उत्तेजना देखी जाएगी। इससे कोई लाभ नहीं होगा। 2019 चुनाव के पहले भी स्थिति ऐसी ही हुई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। দেখুন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় এখন নানা রকম ঐক্যের কথা আপনারা শুনবেন। বিরোধী ঐক্য, সম মনোভাব সম্পন্ন দলের ঐক্য, বিজেপিকে ঠেকাতে ঐক্য, সবাই প্রধানমন্ত্রী হতে চায়। তাহলে আর সেখানে ঐক্য হবে কোথা থেকে? এই মহত্ব আকাঙ্ক্ষা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বাস্তবটা অনেক আলাদা। তো সহজে স্বপ্ন দেখলেই আর ডাক দিলেই প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় এমন। কিন্তু আরেকটা বিষয় শুনলেন, ত্রিপুরাতে আইপ্যাকের 3 জনকে পুলিশ ডিটেন করেছিল। সেখানে গতকাল যে 3 জন মন্ত্রী গেছিলেন, 2 জন মন্ত্রী একজন নেতৃত্ব গেছিলেন, কি বলবেন এটা? যেতে পারে ত্রিপুরাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও নেই। সে ত্রিপুরা বলুন, আসাম বলুন, গুজরাট বলুন, মধ্যপ্রদেশ বলুন, তৃণমূল কংগ্রেসের নামই বহু মানুষ শোনেনি এসব জায়গায়। ত্রিপুরার গ্রামের বাঙালি মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, তৃণমূল কংগ্রেস নামে কোনো দলের অস্তিত্ব তারা জানে কিনা। তারা বলবো আমরা জানি না। আর অন্য রাজ্যের তো মানুষ জানে না, সেটা খায় না, মাথায় দেয়। গিয়ে কী হবে? কিছু হবে না। ওইদিন লাফালাফি ঝাপাঝাপি চলবে বটে। 2019-এও চলেছিল, লাভ নেই। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल मालदा जिला कोऑर्डिनेटर दुलाल सरकार ने कहा कि भाजपा ममता बनर्जी की लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। বাংলা আজকে যা ভাবে সারা ভারতবর্ষ পরে ভাবে। আমরাও তো আগেই কথাই বলছিলাম, এই যে প্রধানমন্ত্রী এতবার পশ্চিমবাংলায় এই নির্বাচনে এসে করোনার যে আবহাওয়া এত বৃদ্ধি করে গেছে, বা অমিত শাহ থেকে শুরু করে, আমরা বারবার বলছিলাম বাংলার মানুষ বিজেপিকে পছন্দ করে না। বিজেপির যে সংস্কৃতি সেটা বাংলার মানুষ পছন্দ করে না। গুন্ডামি, খুন, ধর্ষণ। তাই বাংলাও আমরা মানা করেছিলাম যে বাংলা ওদের কিছু না, চলে যেত। ওরা পরে ভেবেছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই প্রতি বছর প্রতিবার সাংসদ নির্বাচিত হয়। ত্রিপুরায় আমরা নির্বাচনে লড়েছি, আমরা উত্তরপ্রদেশে এর আগে একটা নির্বাচনে লড়েছি। তো জানে কি জানে না মমতা ব্যানার্জির জনপ্রিয়তা এবং ভারতবর্ষের শত বড় বড় নেতৃবৃন্দ এরাও চাইছিল প্রধানমন্ত্রী যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা না করুক। তারা রুখতে পারেনি, কারণ ভারতবর্ষের সব বিরোধী দলের নেতৃত্বরা মমতা ব্যানার্জিকে যেভাবে দিল্লিতে কদিন যাবৎ তারা তাদের আগ্রহ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান দিয়েছে, সেটা বিজেপির কাছে কাটছে না। একজন বিজেপির এরা কি বলছে দেখে লাভ নেই। বিজেপি কি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মমতা দিল্লিতে যাওয়া নিয়ে?
অবশ্যই বিজেপি যেভাবে অপপ্রচার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের যে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যেরকম নোংরা প্রচার সিবিআই এই লাগিয়ে বাংলার মানুষ থেকে ভোটে নির্বাচিত করছিল, বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই জানি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সৎ নেত্রী যদি সর্বভারতীয়ভাবে নেমে যায় বিজেপির বিরুদ্ধে, বিজেপি এই জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।